बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आजकल एक नए किरदार से आप लोगों का तारुफ हुआ है। किरदार तो सदियों पुराना है, लेकिन आजकल वो आपके सामने आ रहा है। पाकिस्तान टेलीविज़न पे एक ड्रामा चल रहा है अर्तुगरुल गाजी। ये करैक्टर जो है ये 13वीं सदी का करैक्टर है और इसका जो ताल्लुक था, मैं थोड़ा सा इस करैक्टर के बारे में आपको आज इसलिए बताऊंगा कि मौजूदा हालात के साथ इसका ताल्लुक क्या है और कौन सी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिनके साथ इसको जोड़ के देखा जाता है। हमारी गवर्नमेंट ने ये ड्रामा दिखाने का फैसला क्यों किया और जिनको तकलीफ है उनको तकलीफ क्यों है। दरअसल ये मामला बहुत सदियों पहले का है। 13वीं सदी में जब चंगेज खान की क़यादत में मंगोलिया से निकलने वाले बहुत सारे मंगोल तातारी ये हमले कर रहे थे मुसलमानों पे, यूरोपियंस पे, चीन तक गए। इन्होंने बेशुमार मुल्कों को फतह किया, बहुत ज्यादा तबाही फैलाई, बहुत ज्यादा लूट मार की और बड़े जालिम इनके फौजी हुआ करते थे। उस दौर में जब इन्होंने तबाही फैलाई तो ये ख्वारिज़्म के इलाकों तक गए, जो सेंट्रल एशिया का एक जनूबी एरिया है। जब ये ख्वारिज़्म के इलाकों तक गए तो ख्वारिज़्म की एक बड़ी तगड़ी सल्तनत थी, उसको भी इन्होंने तबाह कर दिया। जब इन्होंने वहां तबाह किया तो वहां से एक कबीला था जो उस इलाके को छोड़कर भागा। उस कबीले का नाम था काई कबीला। इस कबीले का जो सरदार था उसका नाम था सलमान शाह। सलमान शाह के 4 बेटे थे और उसका जो तीसरे नंबर पे बेटा था, ये ड्रामा उसके ऊपर बना हुआ है। इसका नाम अर्तुगरुल है। अर्तुगरुल गाजी इसको कहते हैं। ये जो उसका बेटा था ये उसके साथ उस काफिले में मौजूद था और लगभग कोई 400-500 खानदान थे और बहुत सारे लोग थे, औरतें, बच्चे, ये सब जा रहे थे। दरिया फरात को क्रॉस करते हुए जो बादशाह था सलमान शाह, जो सरदार था उस कबीले का, वो डूब के हलाक हो गया। ये मुसलमान था और इसके बाद फिर इसके बेटे को उस कबीले वालों ने अर्तुगरुल को जो है वो अर्तुगरुल गाजी को उन्होंने वो बना दिया, अपना कबीले का सरदार चुन लिया। और उसके बाद ये शख्स अपने एक छोटे भाई को लेकर, 2 भाई इसके अलग हो गए, अपने छोटे भाई को लेकर ये ट्रैवल करता रहा तुर्की के इलाकों में जाने का, क्योंकि वहां पे उस दौर में जो है वो तुर्क हुक्मरान रहते थे और वहां पे थोड़ी सी सूरत हाल बेहतर थी। तो जब ये वहां ट्रैवल कर रहा था तो अंकरा के करीब जब ये जंगल से निकले तो इन्होंने देखा कि सामने वादी में 2 फौजें लड़ाई कर रही हैं। तो उनमें से एक फौज जो थी वो थी अलाउद्दीन की, जो उस वक्त वहां के सुल्तान थे और मुसलमान थे, और दूसरी जो फौज थी वो गालिबन तातारियों की कही जाती है कि उनकी फौज थी। तो तातारियों पे इनको पहले ही गुस्सा था और इन्होंने हारने वाली फौज का साथ दे दिया। 444 बंदे मुख्तलिफ रवायात में इनके पास थे, तो 444 बंदों के साथ इन्होंने बड़ा वहशी किस्म का हमला किया और इनके लोग भागे नहीं, डरे नहीं। तो अर्तुगरुल की मदद से जो सुल्तान अलाउद्दीन था उस दौर में, वो हारी हुई जंग जीत गया और तातारियों को भागना पड़ा। तो सुल्तान को ये पसंद आ गया, वो इनको अंकरा अपने साथ ले गए और इनको एक इलाका भी दे दिया, पहाड़ी इलाका, कि जनाब आप यहाँ पे रहें और यहाँ के सरदार आप बन जाएं और सिर्फ जो हमारे दुश्मन हैं उनको रोकने में हमारी मदद करें। अर्तुगरुल गाजी वहां पे गया और जाके वहां पे जम के बैठ गया। अर्तुगरुल ने अपनी जिंदगी में एक ख्वाब देखा था और वो ख्वाब ये था कि उसको एक चांद नजर आया, एक बहुत बड़ा दरख्त नजर आया जिसकी शाखें जो है वो दुनिया भर में फैलती गई, बहुत दूर तक, कई मुल्कों तक। तो उसके मुर्शिद ने उस टाइम पे उसको बताया था कि तुम बहुत बड़ी हुक्मरानी करोगे और तुम्हारी औलाद भी करेगी और तुम लोग इस्लाम के लिए और दीन के लिए काम करोगे, तुम्हें चुन लिया गया। और उसका जो ख्वाब है वो इस तरह पूरा हुआ कि जो उसने अपने ख्वाब के अंदर देखा उसमें उसने 4 पहाड़ देखे थे और 4 दरिया भी देखे थे। तो वो जो चारों दरिया है वो उसकी सल्तनत में थे, दजला भी, फरात भी, नील भी, देनवब भी, ये सारे उसकी सल्तनत में थे। और जो 4 पहाड़ उसने देखे थे उनमें कोहे तूर, कोहे काफ, कोहे अतलस और कोहे बलकान, ये तमाम उसकी सल्तनत के अंदर शामिल थे। 650 साल तक इन्होंने हुकूमत की। 650 साल के बाद पहली जंग अज़ीम आती है। इसने आसपास के इलाकों को फतह करना शुरू कर दिया और करते करते अपनी सल्तनत बनाता गया और एक वक्त आया कि अपनी वफात से पहले ये बहुत ताकतवर हो गया। इसके बेटों में से जो छोटा बेटा था उस्मान, उसने इसकी जगह ली। वो बड़ा पक्का और सच्चा मुसलमान था और बड़ा आदिल आदमी था। उस शख्स ने फैसला किया कि वो खिलाफत को जिंदा करेगा। उसने इतनी ज्यादा रियासत फतह की, इतने ज्यादा इलाके फतह किए कि 3 बड़े आज़मों तक इनकी हुकूमत फैल गई। पहले तो उसके वालिद ने बड़े कारनामे किए थे जिनके ऊपर यह ड्रामा चल रहा है, और उसके बाद जब उस्मान आया तो उस्मान ने जो खिलाफत उस्मानिया की एक बुनियाद रखी और 3 बड़े आज़मों में
یہ پھیل گئے۔ اب میں آپ کو بالکل مختصراً بتاتا ہوں کہ بعد میں کیا ہوا۔ انہوں نے لگ بھگ کوئی 650 سال حکمرانی کی، خلافت عثمانیہ موجود رہی، لیکن 650 سال کے بعد ان میں عیاشی آ گئی، غداریاں آ گئی اور بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی جو خرابی کی صورتحال پیدا ہونا شروع ہوگی۔ حجاز ان کے پاس تھا، حجاز کا مطلب ہے خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ، ان دونوں کا کنٹرول بھی ان کے پاس تھا، اور لگ بھگ آج 40 ایسے ملک موجود ہیں دنیا میں جن پہ براہ راست خلافت عثمانیہ کا کنٹرول تھا 3 بڑے اعظموں میں۔ تو یہ بہت طاقتور لوگ ہوا کرتے تھے، لیکن پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ کمزور پڑ گئے، اور اتنے کمزور پڑ گئے کہ ان کا جو اس دور کا جو سلطان تھا وحید الدین، اس کو جو ہے وہ جلا وطن بھی ہونا پڑا۔ پہلی جنگ عظیم میں دنیا 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی تھی۔ ان میں سے کچھ ممالک جو ہیں وہ برطانیہ کے ساتھ تھے، ان میں امریکہ تھا، ان میں آئرلینڈ تھا، فرانس تھا، روس تھا، اٹلی تھا اور دیگر کئی اور ممالک تھے۔ اسی طرح جرمنی اور دیگر ممالک کچھ آس پاس کے جو ہے وہ ساتھ دے رہے تھے اس دور میں ترکوں کا، اور وہ اپنی خلافت بچانے کے لیے زور لگا رہے تھے۔ لیکن اس جنگ میں پہلے 3 سال تک تو ان کو فتح ملتی رہی خلافت عثمانیہ والوں کو، اور اس کے بعد پھر یہ مالی طور پہ جب کمزور ہوئے تو ان کو نقصان ہونا شروع ہو گیا اور جنگ ہارنا شروع کر دیا۔ ایک معاہدہ ہوا، میں زیادہ لمبی بات اس لیے نہیں کر رہا کہ بیچ میں بہت سارے معاہدے ہوئے، آہستہ آہستہ جو کئی سلطنتیں آزاد ہونا شروع ہو گئیں۔ 40 ایسے ممالک ہیں جو خلافت عثمانیہ کے دور میں جتنا بڑا علاقہ ان کے کنٹرول میں تھا اس میں سے نکلا تو 3 بڑے اعظموں میں 40 ممالک نکل آئے جو آزاد ہو گئے۔ اب اس کے اندر سعودی عرب بھی ہے، اس کے اندر بہت سے عراق بھی ہے، اس کے اندر شام بھی ہے، اس کے اندر مصر بھی ہے، بے شمار اور ممالک ہیں جو اس کے اندر سے نکلے۔ کہ جب ترکی کے پاس حجاز مقدس کا کنٹرول تھا تو جب وہاں پہ سعودی عرب آئے، سعود خاندان کی حکومت آئی، کنگڈم آف سعودی عربیہ بن گئی، تو اس کے بعد سے اب تک جب خانہ کعبہ کے یا مسجد نبوی کے جو نقشہ ہے اس میں کوئی بھی تبدیلی کی گئی ہے تو ترکی نے باقاعدہ جہاز بھیج کر ایک ایک پتھر اپنے پاس وہاں منگوایا استنبول میں، اور وہ تمام پتھر اور وہ تمام چیزیں اور نوادرات انہوں نے سنبھال کر رکھے ہیں تاکہ ترک یاد رکھے کہ کسی دور میں ترکوں کے پاس یہ ذمہ داری ہوا کرتی تھی کہ حج پہ آنے والے لوگ، عمرہ پہ آنے والے لوگوں کے میزبان وہ ہوں گے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ میزبانی کو دوبارہ ملے۔ میں اس کے اوپر ایک اور ایپیسوڈ میں بات کروں گا۔ اب جب ایک معاہدہ طے پایا دونوں فریقین کے بیچ میں، جرمنی نے درخواست کی جنگ بندی کی، تو یہ معاہدہ جو فائنل معاہدہ ہوا سب سے آخر میں، وہ معاہدہ ہوتا ہے جی لوزان میں۔ لوزان میں جو معاہدہ ہوا یہ سوئٹزرلینڈ کا ایک علاقہ ہے، وہاں پہ جو چیزیں طے پائی وہ ترکوں کے لیے ایک نئی زندگی بھی تھی اور ان کے بہت سارے خواب بھی ٹوٹ گئے۔ وہ معاہدہ میں آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایکچولی اسی معاہدے کے اوپر آج ساری دنیا بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ معاہدہ یہ تھا کہ خلافت عثمانیہ ختم کر دی جائے گی، اس کے جتنے جانشین ہیں ان کو ہٹا دیا جائے گا، ان میں سے کچھ کو قتل کر دیا گیا، کچھ کو لاپتہ کر دیا گیا، کچھ کو جلا وطن کر دیا گیا۔ خلافت کے جتنے اثاثے تھے وہ سارے کے سارے ضبط کر لیے گئے۔ یہ 3 بڑے اعظموں میں پھیلے ہوئے تھے، بے شمار اثاثے تھے، وہ سارے جیتنے والے ممالک کے اتحادیوں نے ضبط کر لیے۔ ترکی کو ایک سیکولر ریاست بنا دیا گیا، اور یہ طے پا گیا کہ ترکی کے اندر اسلامی قوانین نہیں ہوں گے۔ ایون شروع میں یہ تھا کہ وہاں پہ عربی میں اذان بھی نہیں دی جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ خلافت پر قدغن لگا دی گئی کہ آپ خلافت کی بات نہیں کریں گے، شریعت کی بات آپ نہیں کریں گے۔ ترکی کو ایک اور پابندی کا سامنا کرنا پڑا جو بڑی خوفناک تھی۔ اس کو یہ کہا گیا کہ وہ اپنے ملک میں سے معدنیات نہیں نکال سکتا۔ وہ ترکی کے اندر سے اور دنیا کے کسی بھی علاقے سے پیٹرول کے لیے ڈرلنگ بھی نہیں کر سکتا، بلکہ اس کو ہمیشہ پیٹرول خریدنا پڑے گا۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ ترکی میں تیل کے بڑے ذخائر ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ ان کو ڈرل کرے۔ باسفورس ان کے پاس ایک سمندر ہے، اس کی ایک بندرگاہ ہے، باسفورس کو کہتے ہیں۔ یہ بالکل استنبول یا پرانا نام اس کا قسطنطنیہ ہے، جو لوگ اس کو جانتے ہیں وہاں پہ یہ سمندر کا کنارہ ہے۔ اب اس بندرگاہ کو انٹرنیشنل پانی قرار دے دیا گیا کہ یہاں سے جتنے بھی جہاز گزریں گے، بحری جہاز، ترکی ان سے کرایہ وصول نہیں کرے گا، ان سے کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ ٹیکس وصول نہیں کر سکتا۔ حالانکہ اس کی جو اہمیت ہے وہ اتنی زیادہ ہے جتنی نہر سویز کی ہے۔ بہت ریڑھ کی ہڈی ہے دنیا کی تجارت کی نہر سویز، اور بالکل اسی طرح یہ باسفورس کی۔ لیکن ترکی کو منع کیا گیا کہ آپ یہاں سے ٹیکس نہیں لے سکتے۔ اچھا، یہ معاہدہ جو تھا یہ عالمی سطح کا معاہدہ تھا، اور اس کی مدت تھی 100 سال کی، یعنی ترکی 100 سال تک اس معاہدے کی کسی شک کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔
अब वो 100 साल कब मुकम्मल हो रहे हैं? याद रखिएगा, ये मुआहदा हुआ था 1923 में, ये जुलाई 1923 में हुआ था और उसके बाद ये इंप्लीमेंट हो गया 1924 में। तो 2023 में तुर्की इस मुआहदे से आजाद हो जाएगा। एक आजाद तुर्की क्या हासिल करना चाहता है, ये है आज का सबसे बड़ा सवाल। तैयब उर्दगान वहां पे मौजूद हैं और वो अब दुनिया को एक मुख्तलिफ नजर से देख रहे हैं। तुर्क क्या चाहते हैं और उनसे कौन कौन खौफजदा है, ये बात याद रखिएगा कि अर्तुगरुल से शुरू होने वाली जो कहानी है उसको इस वक्त इसलिए दोहराया जा रहा है ताकि जो लोग उसको देखें, जो मुसलमान उसको देखें, वो दोबारा से नीयत बांधें और कोशिश करें कि वो जो अज़्म रफ्ता है या वो जो पुरानी हमारी खोया हुआ मुकाम है उसको हासिल करना है। ये है पहला स्टेप। अब इसके खिलाफ पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलना शुरू हो जाएंगे, और अगर वो ऐसे बोलें तो आप ये समझ लीजिएगा कि वो किसी के कहने पे या किसी के एजेंडे पे बोल रहे हैं, क्योंकि अमेरिका, पूरा यूरोप और कुछ ऐसे इस्लामी ममालिक जहां पे बादशाहत है, जहां पे मुल्कियत है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि लोग ये ड्रामा देखें या इन किरदारों के बारे में जानें, और इन किरदारों के बारे में जानने के बाद इस ख्वाहिश को अपने अंदर पालना शुरू कर दें कि दोबारा से मुसलमान इकट्ठे होंगे। याद रखिएगा, जब तुर्क खिलाफत खत्म हो रही थी, खिलाफत उस्मानियत का खात्मा हो रहा था, तो पूरी दुनिया में कहीं किसी मुसलमान मुल्क ने आवाज नहीं उठाई, क्योंकि उनको अपने अपने इलाकों में बादशाहतें मिल रही थी या वो इससे अपने आप को लाताल्लुक कर रहे थे। लेकिन सिर्फ एक जगह थी जहां से आवाज उठाई गई और जहां से लोगों को भेजा गया, और वो है बरे सगीर, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। उस वक्त पाकिस्तान नहीं बना था, लेकिन यहां से बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान गए और खिलाफत के लिए लड़े। उनकी कब्रें आज भी वहां पे तुर्की में मौजूद हैं। यही वजह है कि तुर्की पूरी दुनिया से आने वाले मुसलमानों की निस्बत पाकिस्तानियों से हमेशा ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि हमारी वहां पे कब्रें मौजूद हैं। हिंदुस्तानियों से, इस इलाके के लोगों से ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि हमने सिर्फ पूरी दुनिया में उनकी खिलाफत के लिए आवाज उठाई थी, उनको बचाने की कोशिश की थी। अब 100 साल मुकम्मल होने के बाद याद रखिएगा कि तुर्की अपना हक मांगने की कोशिश करेंगे। मैं अब आपको यह बताऊंगा आने वाली एपिसोड में कि तुर्क क्या तैयारी कर रहे हैं, कि दुनिया क्या सोच रही है, सऊदीया क्या सोच रहा है, ईरान क्या सोच रहा है, पाकिस्तान कहां खड़ा है, तुर्की क्या प्लान कर रहा है, और यूरोप और अमेरिका उसको रोकने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, और कोरोना का आना किसके लिए बेहतरी का एक पैगाम लेकर आया है। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये रिसर्च पसंद आई है तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और इसको शेयर भी करें दोस्तों के साथ, ताकि हम मजीद अच्छा काम करके आपको दिखा